Mrs. Santos! Ay, salamat, Ate Lorna. I-deliver ko na lang po yung order nyo. Bisperas na bukas Ano po plano nyo? Titinda lang po. Pandagdag regalo rin sa mga anak ko. O, sige, ingat po kayo, ha? Sige po. Kuya! Andiyan na si Nay Lorna! Hey, Lorna! Ito na ang favorite nyo. Ayun na. Salamat na, Lorna. Ingat po kayo, ha? Ay, sandali po. Lorna, magandang umaga. Gandang umaga po. Salamat. Salamat din. Mang Luis, nahulog niyo ho. Ay, salamat ha. Sige ho. Thank you po, Nay Lorna. Ate Lorna! Mrs. Santos! Ayan, halika sama ka sa loob, bilis. Bakit po? Basta. Merry Christmas, Nay Lorna. Merry Christmas. Merry Christmas, Lorna. Merry Christmas, oh. Hey, Lorna. Maligayang Pasko po sa inyo. Pinasundo na rin namin mga anak mo, ha? Salamat po.